So, hey guys, welcome to Strategit. तो ए भिडियो आम आज डिस्कस करबा हमर जो फॉरेस्ट गार्ड आ एलएसआई रो माने केते कोन एक्सपेक्टेड कटअप जीवो कहिना मो निजे एग्जाम दे के आसी तो मोर गोटे सेल्फ गिवन एग्जाम गोटे वीडियो अछि एनालिसिस वीडियो अपन चैनल को विजिट कर देखि परिबे से वीडियोटा आइदर नले आई बटन दे देबी से वीडियो रो लिंक टा तो ता पूर्व हम आपन को कहबा चाहू छी कि हमर जो एग्जाम जो डेटा लाइन अप हेक अछि आगो को फ्यूचर रे हमर ओएसएस सीजीएल एंड ओसी पॉलिसी आरआई आई मीन एआरआई रो तो ता पे भलो मॉक टेस्ट एबे कोन अछि मार्केट रे तो मु निजे टेक्स्ट बुक यूज करछि एटा किसी प्रमोशनल वीडियो नुहे मु निजे यूज करछि बोले आपन कहूछि तो आपन मु आपन के देखा जाउ कहूछि केमति कोन मु आउडे लास्ट वीडियो रे आपन देखैछि कि मु गोटे पेपर 1 एग्जाम देथिली मॉक टा एटा प्रीवियस क्वेश्चन थिला आरआई रो तो एटा होछि तार सेकंड पेपर टा देखन तो आपन मु आपन एटा काहे के रेकमेंड करछि आपन आ टिके पर जानिबे तो एटा मु देथिली एग्जाम तो 200 मार्क्स थिला मोर 158 रहला स्कोर परसेंटाइल 98 परसेंटाइल एंड रैंक रहला 20 जनरल हमर इंग्लिश रे टिके एक्यूरेसी मोर कमी होला 79% एक्यूरेसी रहला कंप्यूटर ठीक ठाक अछि 96% एंड ओडिया रे 80% एक्यूरेसी तो टोटल 158 रहला 200 तो मैं रेकमेंड काहे करछि कहीं ना देखो जोटा होछि हमर इंग्लिश रो गोटे एटा इंग्लिश रे टिके बोलबा लागला एक्चुअली तो इंग्लिश तो आपण जहाँ कले गले तापर एठन काही सॉल्यूशन से बहुत बढ़िया से डिस्क्राइब कर सॉल्यूशन टा कहीं ना मु अलगा को मॉक रे जेंति देखि नेते बढ़िया से डिस्क्राइब करियोटा तो एटा जोटा कंप्यूटर रो गोटे कंप्यूटर क्वेश्चन देखो केते बढ़िया से डिस्क्राइब करछि एठी तो अधा देछि डिस्क्रिप्शन तापर एफर्ट तो पूरा बढ़िया से की पॉइंट वगैरह देछि तो शॉर्टकट की एडिशनल शॉर्टकट की वगैरह सब सेमती एटा होछि ओडिया रो ओडिया देखंतु बहुत बढ़िया से डिस्क्राइब करछि तो ମୋ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମାନେ କମ ପ୍ରାଇସ୍ ରେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦରକାର ତାହେଲେ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ କିଣି ପାରିବେ କାହିଁକିନା ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ରେ ପାଖାପାଖି 300 350 ଭିତରେ ହେଇଯିବ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଟୋଟାଲ ତା ଦେହରେ ଆପଣ କିଛି ବି ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଛୁଆ କି ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ବି ପ୍ରିପେୟାର ହଉଛନ୍ତି ଏଫଆର ଏସଏସସି ବଗେରା ସବୁ ତା ଦେହରେ ରହିଯାଉଛି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋ ଭର୍ଜନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଆପଣ ଟିକେ ପିୱାଇକ୍ୟୁ ମାନେ ଘର ଯୋଉ କଣ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରୋ ଭର୍ଜନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା ଟିକେ ଅଧିକ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ 400 ଭିତରେ ହେଇଯିବ ବୋଧେ ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଏଜୁକେସନ ଭଳିଆ ଯଦି ନେବେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଜୁକେସନ ଆଉ ସେଟା ପ୍ରପର ଓନଲି ଓଏସଏସସି ପାଇଁ ଆଉ ଯେମିତି ସିଜିଏଲ ପାଇଁ ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରପର ଗୋଟେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ସେଇଟା ହିଁ 400 ଟଙ୍କା ହେଇଯାଉଛି ଗୋଟେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆଉ ଆରଆଇ ପାଇଁ ଅଲଗା ଆରଆଇ ର ପ୍ରି ପାଇଁ ଅଲଗା ମେନ୍ସ ପାଇଁ ଅଲଗା ଏମିତି ସବୁ ଅଛି ତାର କିନ୍ତୁ ମୋ ହିସାବରେ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ଟା ବେଟର ଅପସନ ରହିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ପ୍ରାଇସ୍ ଟା ଟିକେ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରାଇସ୍ ମାନେ ଅଳ୍ପ ମାନେ କମ ପଇସାରେ ମିଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଡିସ୍କସ କରିବା ଆମର କଟଅଫ ବିଷୟରେ तो आम लास्ट इयर कट अफ जाइए जो एग्जाम होता है 180 फुल मार्क था आउ बॉयज मान देखो जनरल 125 कट अफ जाता है गर्ल्स मान जनरल 111 कट अफ जाता और से दुईटा ना तीन भाई स्क्रीनिंग होता आई थिंक फर्स्ट कट अफ ये सेकेंड कट अफ 118 भाई जाता आउ परसेंटेज पाखापाखि 65% मैंने 180 जब आप एस सी एस टी मान देखी दिखाँ आपन जदि कहबे कि एई वर्ष केते कटअप जीव एक्सपेक्टेड कटअप ताले मो हिसाब रे आपन देखंतु जदि आपनकर पोस्ट के सिनेरियो हो जदि बहुत माने पिला माने तगड़ा तगड़ा कंपटीशन थिबो माने बहुत सब एक्यूरेसी ठीक ठाक थिबो भलो करथिबे आ माने इजी सेट पड़ जाइबो ताले पोस्ट के सिनेरियो रे मतलब लाଗୁଛି 60 टू 65% बड़ा कटअप जाय पारे हमर माने एक्चुअली फुल मतलब 150 150 रो जदि हमर 60 टू 65% कटअप नबा ताले हमर 93 टू 97 बड़ा कटअप जाय पारे एटा होची मो पोस्ट के सिनेरियो କଥା कहूची हमर 100 ऊपर मते लागुनी वाला बड़ा कटअप आ जदि हमें टिके माने लोअर वाला नबा माने पूरा मिनिमम वाला ତାହେଲେ ଆପଣ 57 60% ଭଳିଆ କଟଅଫ ନିଅନ୍ତୁ 150 ରୁ ତାହେଲେ ପାଖାପାଖି 84 ରୁ 90 ଭିତରେ ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି କି ହଁ ଆପଣ ଯଦି ପୁରା ସିଓର ଅଛନ୍ତି କି ମୋର ପୁରା କଟଅଫ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଫିଜିକାଲ ପାଇଁ ଲାଗନ୍ତୁ ମାନେ ଯୋଉ ସିଓର ମାନେ ୱାକିଂ ଟା ଯୋଉ 25 କିଲୋମିଟର ତା ପାଇଁ ଲାଗନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମର 19 20 ରେ ଅଛି ମୋର ହେଇପାରେ ନ ହେଇପାରେ ଆଉ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମର 85 ରୁ 95 ଭିତରେ 90 ଭିତରେ ଯଦି ରହିଯିବ ତାହେଲେ ଲାଗିଯାନ୍ତୁ ଏବେ କାହିଁକିନା ଏତେ କଟଅଫ ଯିବନି ମୋ ହିସାବରେ କାହିଁକିନା ବହୁତ ପିଲା କଟିବେ ଫିଜିକାଲରେ କଟିବେ ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟ ବଗେରା ଯୋଉ ମେଜରମେଣ୍ଟ ବସେ ସେଥିରେ ବହୁତ ପିଲା କଟିଯିବେ ଆପଣ ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ଦେଖିବେ ମାନେ ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ଯୋଉ ରିଜେକ୍ସନ ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିଥିଲା ସେଥିରେ ବହୁତ ପିଲା ଚେଷ୍ଟ ପାଇଁ କଟିଥିଲେ ଇଭେନ ହାଇଟ୍ ର ଯୋଉ 168 କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଲଗେଇଛି 167.5 ରେ ବି କଟି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ହାଇଟ୍ 160 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହଉନି 68 ସେଣ୍ଟିମିଟର ତାହେଲେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି 0.5 କି କେତେ 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆପଣଙ୍କ ଯଦି କମ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ମାନେ ଆପିୟର କରନ୍ତୁ ସେ ଫିଜିକାଲ ଟେଷ୍ଟ मे बी ସେଇଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥରେ ଥିବ ମନେକର ଆପଣଙ୍କ ଚୁଟି ଟିକେ ହାଇଟ୍ ହେଇଯାଇଥିବ ଆପଣ ସେଇ 0.5 ଯୋଉ 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆପଣଙ୍କ କମ୍ ଥିଲା ମେ ବି ସେଟା ମାନେ ମ୍ୟାନେଜ ହେଇଯିବ ସେଦିନ ତ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଫିଜିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଆମର ସିଜିଏଲ ଆଉ ଆରଆଇ ଅମିନ ପାଇଁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ପାଖାପାଖି ମାସେ ଦେଢ଼ ମାସ ଭଳିଆ ଟାଇମ୍ ଅଛି ଆଉ ଏବେଠୁ ହିଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେବାକୁ ମାନେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣ ଏଇ କଟଅଫ ପଛରେ ଆଉ ଏତେ ଗୋଡ଼ାନ୍ତୁନି ସେଥିରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ହବାର ଥିବ ହବ ଆଉ ବାସ୍ ଏବେ ଟିକେ ୱାର୍ମ ଅପ୍ ଭଳିଆ ବଡିକୁ କରନ୍ତୁ ମାନେ ଏକ୍ସରସାଇଜ ବଗେରା ଆଉ କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ ବଡି ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ ହେଇକି ଥିବ ଯେତେବେଳେ ମନେକର ସଡନଲି ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ବାହାରିଗଲା କି ଏଇ ଟାଇମରେ ହିଁ ଏଇ ଡେଟରେ ହବାର ଅଛି ଫିଜିକାଲ ତ ଏବେଠୁ ଟିକେ ବଡିକୁ ୱାର୍ମ ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଏକ୍ସରସାଇଜ ବଗେରା ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ तो दिस इज फॉर टुडे गाइस यदि आपको भल लगी वीडियो ताले लाइक करिवे शेयर करिवे एंड सब्सक्राइब करिवे चैनल को सो थैंक यू जय जगन्नाथ।